Us. Us dapat besar lur. Besar lur. Us. Mancing lagi saudaraku. Us. Iya, iya, iya. Asah. Asah. Lele lur. Dapat lele lur. Kek. Us. Lele lur. Us. Wush. 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 Entok lor. Yuh. Lur. Water babon. Ya toh. Mantap. Lekas dipangan lor. Ayo, us. Lele lor. Ini jenenge lele. Kita lokal lor. Kelihatannya lokal ini. Dilihat dari modelnya ini kan lokal. Lanjut saudaraku. Us dapat besar lur. 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 Lele lur. Lele saudaraku. Lepas lor. Lepas saudaraku. Lor, kangeneh lor. Entok ijol. Pangan lor. Kok ngeleng kok lor. Ngeleng lor.
Ngeleng lor. Ngeleng lor. Wos. Untuk ijol iki lor. Babon neh lor ijole lor. Ya tetap disyukuri alhamdulillah lor. Wah. Besar lor. Besar guys, waduh cepat guys, 2 kali sudah lepas guys. Aigo guys. Lor dipangan lor, go mlaku-mlaku lor. Bahaya sek lor. Kita us kena bareng lor. Us kita kena lor. Kena lor. Lele lor. Lele. Ya, moga-moga kena. Moga dapat saudara gundul. Us. Lele lor ketok lor. Yo. Lor. Lele lor. Lele babon lor. Yes. Mantap lor. Lepas 2 kali dapat lagi lor. Ya toh? Mantap. Lor, ketoke kena nah lor. Ketoke lor. Kelihatannya dimakan lagi. Coba kita lihat. Dapat lele lagi lor. Strike lagi lor. Dapat lele lagi. Yang penting sabar, telaten, pasti panen saudaraku. Ya toh? Ya Pak Edeng, ingin ora hiburan murah meriah Pak